At ang mga pagampo alam sa mga kala nila ni Father Maximo, Rafael, Juan Felicidad, Arcadio, Pedro, o Isabel, the Puto family. Pasalamat sa ilan sa kanunay ng panabang o sa panabang ni Senyor sa San Vicente Ferrer o mga santos na panabang. Sa Basyo Maputo, o kami sa pasalamat, ipan kila nga dito. Maigsoon, maghinusok kita sa atong mga sala, gumandan kita sa pagsawulog sa santos na misa. Nagakumpisa na po sa Diyos na magagawa ko sa Kanya. Ang kanimay nakalala sa Yahweh, sa pulong, sa luhat, kung sa wala ko buhat, sa kinangalog na tumahan. Kaya ako sa sarili ng may ulay, sa panahon kayo ng mga santos, o kayo parang ako sa Diyos, ng atong Diyos. Kaloy ng dito sa Diyos na magagahong sa tanan o pasayong sa atong mga sala, dahil ng takitaniya, ngadto sa kinabuhian. Amen.
Magampo kita. O Diyos, mihalig ikaw sa katawan, sa ganti, sa kaluwasan nga dayon. Hinaagi sa ulay nga pagpanganak, sa mahal nga Birheng Maria. Itugot nagampo kami, nga matagamtam namo ang iyang pangamuyo alang kanamo. Kung nga pinaagi kaniya, mahimo kaming takos pagdawat sa imong anak, ang tinugdan sa kinabuhi, nga buyog hari, uban sa Espiritu Banimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinuglubigan sa unang pasawan sa mga hari. Busag ipasuguan ni Akab ang tanang katawan sa Israel, ug gitigom ang mga propeta ni Baal didto sa bukid sa Carmel. Ug si Elias miduol sa tanang katawan ug miingon, nganong dili man kamo makahukom, kung ang Ginoo mao ang Dios, simbaha siya. Apan kung si Baal mao'y Dios, siya ay simbaha. Apan ang katawhan wala gayud motubag kaniya. Unya si Elias miingon sa katawhan, ako na lamay nahibilin sa mga propeta sa Ginoo. Apan ang mga propeta ni Baal, upat ka gatos o kaliman ka tawo. Ihatag kanamo ang duha ka turong baka, adto kanila ang usa aron ilang ihawon ug napalapaon og itungtong sa suglod. Apan kinahanglan nga dili kini daigan ug andamon ko usab ang usang turo ug ipahimutan ko ibabaw sa suglod ug dili usab daigan. Ug sangpito nila ang ngalan sa ilang Dios ug sangpiton ko usab ang ngalan sa Ginoo. Ang mutubag pinaagi sa pagpadalag kalayo, siya maong ang Dios. Ug ang mga tawo miuyon. Unya si Elias miingon sa mga propeta ni Baal, pagpili kamo sa katurong baka, ug andaman ninyo kini pag-una, kay daghan man kamo. Ug sangpita ang inyong Dios nga magpadala siya kalayo. Ug ikuha nila ang turo nga gihatag kanila, ug iandam nila kini, ug isangpit nila si Baal gikan sa buntag hangtod sa udto. Sila miingon, O Baal, tubagayantahan kami. Nagsayaw-sayaw sila libot sa halaran nga ilang gihimo, apan wala gayoy mitubag. Ug sa pagaudto, si Elias mibugal-bugal kanila nga nagkanayon. Kusga pagsampit kay tingaling na malandong pa siya, o tingali may gilagat, o natulog ba, o kinahanglang pukawon. Ug mikusog sila pagsampit, ug isamad-samaran nila ang ilang lawas, pinaagi sa mga espada, ug bangkaw sumala sa ilang nabatasan. Ug sa pagkapalis na, nagpadayon gihapon sila hangtod sa panahon nga gihalad na ang ginabiing halad, apan wala gayoy mitubag kanila. Unya miingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, duol kamo kanako, ug miduol kaniya ang tanang tawo, ug giayon niya ang halaran sa Ginoo nga naguba. Unya nagkuha si Elias ug napulog duha ka bato sumala sa gikadaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob, nga mao'y gisultihan sa Ginoo nga nag-ingon, Israel mao'y imong ngalan, ug pinaagi niining mga bato, naghimo siya ga mga halaran sa ngalan sa Ginoo, ug naghimo siya usa ka kanalibot sa halaran, ug ang kadako niini kasudlan og kahuaan ka litro nga tubig. Ug ipahimutang niya ang sugnod, ug ilapa niya ang baka ug itungtong sa sugnod, ug miingon siya, kun ag tubig ang upat ka tadyaw, ug bubui ang halad nga sunugonon, ingon man ang mga sugnod, ug miingon pagayod siya, bubui pa ninyo, ug ibubuan na usab nila, ug miingon na usab kanila si Elias, bubui na usab ninyo sa ikatulo ka higayon, ug gihimo nila kini. Ang misanap ang tubig libot sa halaran, ug ang kanal napuno usab sa tubig. Sa paghalad sa ginabiing nga halad, si Propeta Elias miduol sa halaran ug miingon, O Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ipakita niining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel, ug nga ako mao ang imong alagad, ug nga
gihimo ko kining tanan tungod sa imong gusto. Tubagain taon ako o Ginoo, aron masayod kining katawan nga ikaw Ginoo. Mao ang Dios ug magipahinulsol mo sila. Unya mikunsad ang kalayo sa Ginoo ug giut-ut ang halad nga sunugonon, ingon man ang sugnod lakip ang mga bato ug abog ug nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita niini sa tanang katawhan, nanghapa sila og miingon, ang Ginoo mao ang Dios, ang Ginoo lamang mao ang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Batay akong walay kabilingan, O Diyos ka ikaw ang akong ilauman.
Alleluia. Tudloy ako sa imong mga agianan, Dios ko, o dala ako sa imong kamatuoran. Alleluia. Palihog manindog alang sa Ginoong manaa kaninyo kinudlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw ninyo huna-hunaa na miyanhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang may langit pa o yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud sa iluan, hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gagmayng bahin sa kasuguan o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Dugay na gid yung patrona ang mahal na diret, ang mahal na inahan sa kanunay nga panabang. Daghan gid na tabang ang mahal na diret kayo, no? Nagatabang siya daghan. Magandang kayo. Ayaw ko pangutana, nga ang kanunay nga panabang man ang atong ipangita. Ang akong theory, tungkol niya, kanunay kita, manginahanglan o panabang. Daghan kita yung mga problema, no? Panalit ka ng adlaw lang, nasa may atong pagkaon sa mga bisita. Problema na siya. O maon niya, hindi ka sa mga bisita, kuwangan o lamisa o lingkuranan, kung saan man nato, mga problema, no? Tingali lang po, nagdelikado ani, nga magunahon na kita, nga tanang mga problema, parehas sa ilang level. Pero mo gihapon. Di rabat, na yung mga problema, ang isod yun, o delikado ka na itong tanang. Mau tingali nga kinahanglan po ni Sayran, kita, kung asa mo sa iyo ipasabot sa panabang sa mahal ng Birhen. Pero klaro man tingali, kita natin mga problema lagi na po. Magsugod ng school year, human ng school year karon, sunod, may problema na po. Asa ka ba ang atong bayad sa eskwela, sunod tuwing? Bisa karon pa lang, ang pagbayad sa kuryente, ang pagkaon, kung nakaisakit, problema na po na. No, pagkadagan lagi. Mao nga, ano ni kita mga inahanap panabang. Apa na yung mga problema, jadi di ka ng parehas ng bago lagi sa problema. Na yung mga problema na delikado yun, ano man. Ang bang mga problema, kung
dinhing kalibutan. Na yung mga problema nga delikado tayo kung makapugong sa itong pagkabto sa langit. Dili ba sa pagsugod pa lamang natin tayo awit dahil sa Birhen Maria, iampo mo kami sa mga panulay, tabangan mo kami. Akong tanaw mo na siya ang importanteng problema. Ang mga problema bahin sa panulay. Ako mahinumdum ko sa niaging Domingo. Di ba sa niaging Domingo, ang Ebanghelyo bahin sa mga tao bitaw na nag-ingon sila, ipan na namastamas sila sa Ginoong Hesus sa pag-ingon na siya si Beelzebul. May hinumdum ko rin yung higayuna, ang istorya sa Ebanghelyo tungkol sa unang pagbasa karong adlaw. Dugay-dugay, taas-taas to no? Ako may nungduman ka ng likin. Ingon man ang propeta. Pagpili kamo gusagin na niya ang 450 ng mga propeta. Pagpili mo sa katurong baka, ugandaman ninyo kini pag-una, kaya dagan kamo. Kung sampitan ninyong Diyos na magpadala siya kalayo. Kinsang Diyos ni siya. Sa pagsugod pa lamang, iklaro na kinisiya. Busag, ipasuguan ni Akab, hari sa Israel, ang tanang katawan sa Israel, kung itigong ang mga propeta ni Baal dito sa bukid sa Carmel. Mount Carmel na siya. Yung piyesta sa Our Lady of Mount Carmel, July 16, maupini ang basahon ng pod. Kaya dito sa Mount Carmel, ipakita din sa Ginoong Diyos na siya lamang ang Ginoo. Kung si Elias minuol sa tanang katawan, umingon, nga nung hindi man ka makahukom kung ang Ginoo mo ang Diyos, simbaha siya. Tapan kung si Baal mo ang Diyos, siya ay simbaha. Mauni sa pagsugod sa istorya. Katapusan niya umingon ang istorya. Kunya mikusa ng kalayo sa Ginoo, o giutot ang halad nga sunugunon. Ingon man ang sugnod lakit ang mga bato o kabog o nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkita ni sa tanang katawhan, ang hapa sila umingon, ang Ginoo mao ang Dios, ang Ginoo lamang mao ang Dios. So pildi si Baal. Anong hinundog ko ni Baal? Kasi laging Domingo, miingon ang mga tao dahil sa Ginoong Jesus. Aniya kaniya si Beelzebul, ang pangulo sa mga yaw. Mauyalhatag kaniya sa gahong paghinilin sa mga yaw. Dili ba o ikinigisulti sa mga tao, bato kang Jesus. So may koneksyon ni Baal o si Beelzebul. Mao na siya gihapon. Si Baal, mao si Baal-zebul. Ang Ginoo sa mga abo. Dili ba ang bitin? Kaon siya abo. Ginoo sa mga abo. Beelzebul. Sa katulong na gamitin sa Biblia. Pangalan sa yaw. Sa si Baal, usa ka forma ni Beelzebul. O giklaro dinhi. Kinsa man ang tinuod nga Dios, kinsa man ang dili. Usa lamang ang Dios, ingon pa sa unang pagbasa karong adlaw. Mausay ang ipailayra kanato sa Ginoong Hesus. Siya dili siya sakop ni Baal, dili siya sakop ni Beelzebul. Ayaw ninyo hunahunaan ang miyan niya ko aron pagsalikoy sa balang ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala akong wanhi aron pagsalikoy ni ini dili aron paghatag ninyo sa husto ng kahulugan. So, klaro no? Naay Baal, Beelzebul, o naay mga sakop kini siya. Tapos ang Ginoong Diyos o si Jesus na iyang ipadala. Importanteng klaro ni siya. Kay matud pa sa unang pagbasa sa niaging Domingo, niingon ang Diyos. Sukad karon magkamang ka, pinaagi sa imong tiyan, kung magkaon ka ng abo, Beelzebul, Ginoo sa mga abo. Sa tanang adlaw sa imong kinabuhi, himuon ko magdinunta na ikaw o ang babae, mahimong kaaway ng tao o ang bitin, ang mahimong kaaway o mahimong kaaway ang imong kaliwat o ang iyang kaliwat. Tugmo ko niya ang ulo o paako mo sa iyang tikod. Isulti kini sa Ginoong Diyos ngadto sa bitin. Ang Ginoo sa abo. Ang kita Ginoo lain. Ang Ginoo nga mao lamang Dios. Yung diri duha ka kaliwat. Ang kaliwat sa bitin ni Baal, ni Beelzebul,
ug ang kaliwat sa babae, ug sa Ginoong Dios, ug sa iyang anak, si Jesus. Na dinhi, mao ni ang unang punto. Ay kaduhang punto na ako, gusto may labot na ini sa babae. Mga kaliwat kita sa babae. Atong magtaulod ang mahal na Birhen niya, inahan, our mother, iampo mo kami sa mga panulayan. Tabangan mo kami. Dili kita makakita. Sa picture dito, wala kita makita niya panulay, no? Nakakita na mo panulay di ay. Wala pa may nakakita sa panulay. Makakita lang sa panulay tingali, mga anghel. Espiritu na sila. Sama nga, ang espiritu maayo, dili mo makita. Ang mo lang makita ang mga timaan. Sa diaging Domingo, unsa may timaan? Sa lihok sa panulay. Di ba? Kaya mga tao pa ng lingon, may sa Ginoong Jesus. Sa pagkasayon ni ini sa iyong mga kabanay ng Jesus, nangadto sila aron pagkuha kaniya, kaya mga tao naging unman nga nabuang siya. Tinuod ba nabuang si Jesus? Dili. Kinsa may magbagag di ay mahin sa Ginoong Jesus? Pangyaw. Sinugdanan sa tanang mga baka. Si Beelzebul daw, ingon sila. Aniya si Beelzebul. Ang pangulo sa mga yaw o inaghatag kaniya sa gaong sa paghihilin sa mga yaw. Hindi magbaka na siya, gaong baka. Ang maayo, gihimong dautan. Ang dautan, nahimong ang maayo. Ang kangit-ngit, nahimong ng kahayag. Ang sayot, nahimong ng tama. Mauna ang pamaagi sa yaw ni Beelzebul. Kung diha, mauna, manginahanglan kita o tabang. Ang panabang sa mga mahal na Birhen, gamanan kahit. Ano man, ako nakadungog sa mga bahin sa mga exorcism dito, yung mga exorcista. Pangalan pa lamang sa mahal na Birhen, mahadlok na ang yawa. Kung basuko, kaliwat sa babae, mag-away sa kaliwat sa bitin. Kini, mga panakot, dili kita makakita sa yawa. Kapana ay mga timaan. Isa man, kanang gikarga dito sa anghel, dito dapita, tuwa si San Miguel, Arcangel. Diring dapita, si San Rafael. Kaso may nang gikarga, gidala. Ang mga instrumento sa pasyon, sa ato pa, sa pagkamatay sa Ginoong Jesus. Kinsa man di ay nagbuot mamatay sa Jesus? Ang yawa. Di ba may ingon apostol? Death came into this world because the envy of one man. Sala ang sinugdanan sa kamatayon ni Jesus. Kung kita, mga yung tabang sa mahal na Birhen, maayo tingali, mga yung tabang tungkol nga, kuwangan ang lamisa sa piyesta, wala pa niya butang litson, wala ko ibayad sa umak, wala ko ibayad sa school, na ko'y sakit. Pero mas maayo na kita, mga yung tabang, dahil sa mga butang nga mubabag ka nato sa atong pagkanto sa langit. Una din ang sala. Di ba? Maayo kita tabang sa mga Birhen, aron kita mapasayo sa sala, aron dili kita matingkal, aron dili kita masulay, aron dili kita mahulog sa sala. Kaya ang sala, lahi siyang problema. Dili ba karong adlaw sa atuang tubag sa bantay akong malay kabiling na ng Diyos, ikaw ang akong gilawman. Kisa man din ang atong lawman kung dili ang Diyos. Tanawa, sa unang pagbasa karon, na isa ka propeta, Elias. Pila ka propeta yung kontra? 450. 450. Kung kisa man siya nilaangkan sa Ginoong Diyos. Tanan kita nagalaon sa Ginoong Diyos, o ang Ginoong Diyos sa iyang kaayo, magpadala siya o tabang ka nato. Ang mahal na Birhen, usa sa mga tabang na iyang nakagtangan. Usa na Diyos. Dili ba? Ang Ginoong Diyos ka. Apan, bisan dinhi, wala ang Diyos biyana kanimo, yan na sa inyong balay, biduo tingali, kung ingon, ani ako, tabangan tika. Wala. Magpadala siya mga instrumento natin para kita matabangan sa ating mga karisdanan. Ang mahal na Birhen, mo'y unang tabang na nato, batok sa yaw, pag-Beelzebul.
Ang istorya din hililibanin mo nila, ang batang Jesus nakakita sa mga instrumento sa iyang asyo, nahadlok siya sa lahat. Midagan siya sa kahadlok. Mao nga, katangtang niyang sinilas. Akong tanaw, itanaw ba ka na ito mahal na Birhen? Dili siya mo tanaw sa iyang anak. Ang iyang anak, naluwas na, walay problema sa iyang anak. Kita niya tanawon kung iyang ipakita ang iyang anak. Kining klasiya sa icon, imahe, gitawag o kuligitriya. Sa ito pa, mahal na Birhen, yung itudlo ang iyang anak na maoy agianan. Mahinumdum mo sa pulong agianan, tuluan mo ako sa dalang sa ginabuhi, sa hugos ng kalipay, diha sa iyong matubangan, sa mga kalipayan, diha sa iyong tuong kamot, hangtod sa pahangtod. Tuluan ako sa iyong agianan, Diyos ko, o daga ako sa iyong kamatutunan. Dili ba? Dugay nagsilingon sa simbahan na kita nagapanaw. Diha sa atong panaw, naa ang delikado. Ana diha ang pagsulay sa iyo. Ana diha ang iyang mga babag na ibutang. Para dili kita makalahutay sa atong panaw o dili kita makaabot sa langit ng gistad kanatong tanan. Nasa nagapayot kanato ang mahal na Birhen. Kinsa may matabang kanato sa ato ang panaw, silang tanan na tuwa sa langit. Ang mahal na Birhen, reyna sa langit, maipuna sa kanan. Ako ganahan ko nga mahal na Birhen talaga yung mga titulo kananglit. Our Lady of Peace and Good Voyage. Sila, sa atong panaw, anak na siya. Hindi siya. Siya tabang tanang panginahanglan. Sa tanang panginahanglan, ito kita sa mahal na Birhen. Manginahanglan kita o tabang na makalungayon. Nga naman, kaya ito ang problema, kanunay ko. Kapag dili ang imong problema sa litsyon, karoon na lang. Diba? Di mo problema sa school, karoon lang ng na-eskwela pa imong mga anak. Tanan, nakakita yung problema sa kamatayon. Kaya tanan, buhagin niya anak. Kisa may utabang ka na ito. Di ba, mahal na Birhen? Pray for us sinners until the hour of our death. Hangtod sa kamatayon. Naay mga problema ang mas importante o delikado ang kanatong tanan. Hindi mga problema na kita ay tanan. Una sa tanan ng kanato ang mahal na Birhen. Kanunay mutabang siya sa ating tanan. Maayong tasad kung kanunay kita maniniwa. Kanunay kita kanunay ang atong pagbuhat sa mga butang na magdala ka nato sa Ginoong Diyos. Kanawa, sa mahal na Birhen, sa iyang pagtabang ka nato, sa ay mga nisya ka nato. Di ba? Na ay mga apparitions ang mahal na Birhen. Kanunay ipahinulong nila kung sa karutan ang sala o kung sa pamahayo ang pagbago sa kinabuhi. Kung sa pamahayo ang pagduod nito sa iyong anak. Nga mo ay agianan, pagduod sa kaliwasan. So, inigtampo nato sa mahal na Birhen, ay walang kita pagtampo kung kita manginahanglan doon. Tabang sa mga butang, kalibutan. Kaya na mga butang na langit mo, o dili, na makadaot ka nato. Ato pa, mga butang na dili, matabang ka nato, aron makaadyo kita sa langit. Sa atong panahon, ining kalibutan na, tabangan kita sa mahal na Birhen. Ang akong imagination sa mahal na Birhen, mga kinig. Murag Pilipino bitaw, ang iyong inahan, kung ato siya sa abroad, o sa iyang buhaton. Iyang buhaton tanan, aron makaadto ka sa Amerika. Dili ba? Actually, dito na siya sa inahan. Ato mga paryente, mga soul, bisag mga igado. Kung ato na sila sa Amerika, o nakatilaw na sila dito, nakasabot sila kung sa kaayo, ang kinabuhi dito kapita, sa ilang buhaton. Anong hapon nila, nakita at makaadto. Ang mahal na Birhen, ato na sa langit. O mao na iyang trabaho karon. Dito ka, iyang mga anak, makaadto ko. Tabangan kita niya sa mga Pilipino sa abroad, tabang ka nato. Gastos sila para makakuha kita visa. Eskwelahon kita para ma-qualify kita sa pagganto. Tudlan kita nila tanan sa tanang mga butang na atong kinahanglanon. Para lamang kita maluwas. Mao ay buhaton sa mahal na Birhen.
kanunay ay ang tayong nato, kung kita, kanunay ang mga. Kung okay, ano mo tingali? Na especially kung tuiga, na prayer, year of prayer, maging makanunay mo na ito ang pagpangalit tabang kanina. Yung panako na yung mga panginahanglan na daily permanent. Okay na naman kitagtabang kanina pero mas maayo na maayo kitagtabang sa mga butang na magkatabang yun ka natin sa pagkanto sa langit. Ave Maria Purísima. Suplicado por su vida. Magampo kita sa Diyos ang mahal, na sa iya mga kasubuanan kita makatuman. Puhos sa panabang sa mahal na Birhen. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, matuman ang imong pagbuo, Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magpasiog daon ta sa pagtuman sa Espiritu sa balaod, nga mao ang hingpit nga paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga magbabalaod sa atong nasod, magiyahan unta sa Espiritu Santo sa ilang paghimog mga balaod, nga subay sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga makaplagan unta kita nga matinumanon sa balaod sa Dios ug magtudlo niini ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo. Nga maabli na unta ang ganghaan sa langit alang sa mga matutuong nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Sa hilom atong ihalat ngadto sa Ginoong Dios ang kaugalingon natong mga pangamuyo. Mahigog mawang mamahan, damdagin kami sa iyong balaod, alang makasubay kami sa dalan sa kaluwasan. Si Kristo na among Ginoo. Amen.
Ginoo dawat ang mga gas sa among gihalan kanimo. Itugot nga among mga kasing-kasing, mapuno sa kahayag sa Espiritu Santo, ug mangita kanimo kanunay, ug magpabilin nga imo na diha sa imo among pagsunod sa panaigilan sa bulahan nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayang ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan. Ngayong matarong ngayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug ang mga dayon kami magapasinungo ug magasangyaw kanimo diha ining pangilin sa bulahang Maria kanunay Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalo nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ubusang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdayon. Duyog usab kami sa tanan nimo mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdayon sa pag-ingon. Santos diri ka Ginoo ang tukuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niini mga gas aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong galingon wasol pa ipasalamat kanimo ibikas umihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug hinimo. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga ituyan alang kanimo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iya mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis akong dugo sa bago itunhay makasabutan. Ang dugo nga ipula alang kanyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala nga pasay. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandog sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahanap kami kanimo Amahan. Siling pan sa kinabuhi ug kalis sa kaliwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ayan mga tubang mo alagad kanimo. Imo ang kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa nila sa Espiritu Santo. Inoy ng dumi ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diya sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Rex among Obispo o sa tanang mga pari. Nung dumiusab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunay, o ba ni Maria ang inaana ulay sa Dios, o ba ni San Jose iyang bana, ban sa mga apostoles na mga santos, na nagatuman sa imong kabubuton natas sa katuigan, o ban kanila, amay ko nga dahil amay ko nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Hinagi kaniya, uban kaniya o dihatag na nabalik ang kabarong amahan, dihat sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan mo kong himaya, hangtod sa ahangturan. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan sa mga kita sa pag-iunahan. Maayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang lautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron kinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kani kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among Manunubos.
Ginoong Jesucristo nagingong ka sa imong mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kay usap, ikaw mabuhay ang hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Sa kanino. Ipakita ta ang paginigsunan. Peace be with you.
mag-umpisa. Buhong na kami sa lawas, ug dugo sa imong pulong nga nagpakatao. Naghangyo kami kanimo Ginoo, nga kining Dios ng misteryo nga sa dakong kalipay among gikalawat karon. Nining Panginoon ni Santa Maria Virgen, kanunay unta nga magpanggit ka namo sa pagka-Dios sa imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Mayong butang kanatong tanan, Happy Fiesta! Atong pasalamatan ang Ginoo sa pagkamalampuson sa pag-celebrate nato sa atong kapiestahan. Atong tagaan masipang pakpak ang Ginoo. Ingon mo na usab ang atong mahal nga patron inahan sa kanunay panabang. O daghang salamat sa paghatag og oras, Most Reverend Rexy Ramirez Didi, Bishop, daghang salamat. Reverend Father Edito Castillo, atong pari sa Ismahe. O Reverend Father Manuel R. Salarda, atong parish priest. Daghang usab salamat sa atong fiesta sponsors, Mr. Jonel and Ederly Serdoncelio, Mrs. Clarita P. Dilda, Mr. Rufino Hilig, Mrs. Rosario Abansinia Suod, Mr. Sergio Matugas, Mr. and Mrs. Valencio Amin Jr., Mr. and Mrs. Rodrigo Sampilo, Mrs. Cecilia J. Gonzalez and family, Mrs. Maribel Pagao and family, Mr. Marcelino Ado and family, OFWP San Miguel Organization, Mr. and Mrs. Josepher Gatorian, Vesper Mass Sponsor, Engineer and Mrs. Teresito Hayubo, o gaduna sab kitay flower sponsors, Tito and Vanji Gonzalez, Mrs. Susan Castro and family, Mr. and Mrs. Eric Ado, o ang atong decorators nag-arrange sa itong mga buwak, Miss Laura C. Hamid and Mrs. Ramona Edison. Food sponsor, Miss Laura Hamid. Sa atong siyang kaadlaw nga novena sponsors, PEC San Miguel Elementary School teachers, 4Ps, Women's, BCO, Senior Citizens, Farmers and Irrigators, NYC and UFRA, BSCs, LG Tuda, and Barangay Officials, daghang salamat. O sa atong naguna sa novena kada adlaw, Alice Batuto o Marites Barili. Aduna usab kitay mantel donor, Mrs. Lilia Hontilla. O sa tanan nga tabang og limpyo sa atong simbahan, sa mga choir members, sa atong gitarist o kang Kuya Valen sa iyang sound system. Daghang salamat o malipayong pagsaulog sa atong tinuig nga kapistahan.
Before the final blessing, nagapasalamat po ako kanilang tanan, ilabi na sa ato ang parish priest for the invitation to celebrate Christmas. Daghang salamat. Ang inuman na kaninyo, Daigon ang ngalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang nagagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Ug manalangin kanyang Dios nga makadagahon sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dala ang karinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Ang mga sponsors pwede o